من الجوع يبكي من العطش وأمه تبحث حولها تبحث عن الماء، فرأت جبلا صغيرا اسمه الصفا، صعدت تبحث تنظر، ثم تنزل تصعد إلى المروة تنظر، بين الصفا والمروة تبحث عن الماء تنظر، حتى تفجر الماء من تحت قدم إسماعيل عليه السلام بضربة من جناح جبريل عليه السلام، فنبع الماء ونبعت زمزم، فنزلت تجري إلى ذلك المكان وبدأت تجمع الماء وتقول زمي زمي حتى لا يضيع الماء في التراب والصحراء، تقول زمي زمي حتى جمعت حوله حوضا وأصبحت زمزم. Kembali kepada cerita putra atau Hajar dengan putranya tadi. Setelah Nabi Ibrahim berangkat, singkat cerita akhirnya bekal yang mereka bawa itu habis, maka Siti Hajar pun mulai mencari-cari apa yang hendak dimakan oleh anaknya karena sang anak telah lapar dan sedang menangis. Maka beliau menaiki bukit Safa, kemudian bukit Marwah, lihat-lihat di mana gerangan ada air. Demikian terus sampai akhirnya Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya dan membawa kakinya itu dengan bantuan atau dengan dibutuhkan oleh Jibril sayapnya tempat Nabi Ismail menghentakkan kaki, maka dari sana muncullah mata air. Muncul mata air yang besar, maka Hajar melihat itu bersegera ke sana, kemudian beliau mengatakan minta supaya air itu tidak merembes ke tanah kemudian hilang kembali. Beliau berusaha untuk membuat semacam kolam untuk mengumpulkan air tersebut dan ternyata air itu memang terkumpul di sana. عند ذلك أصبح عند هاجر وابنها إسماعيل عندهم الماء، وبعد مدة مرت قبيلة من قبائل اليمن اسمها جرهم، مروا على هذا الوادي ثم رأوا الطيور تحوم، فقالوا والله هذه الطيور لا تحوم إلا إذا رأت الماء، فأرسلوا رجلا منهم فوجدوا هذه المرأة ومعها هذا الطفل الرضيع وعندهم الماء، فاستأذنوا أن يكونوا معها وأن يسكنوا بجوارها، فأذنت لهم لأنها أم إسماعيل كانت تحب الأنس وتحب الناس وتحب أن تعيش مع الناس، فقالت ولكن ليس لكم حق في هذا الماء، هذا الماء لي ولابني. عند ذلك سكنت هذه القبيلة جرهم، سكنت مكة، وبدأت مكة تعمر بالناس. فائدة الجرم الثانية هي المستعانة، هذه التي هنا هي المستعانة والأولى البائدة. Kemudian akhirnya mata air tadi membentuk telaga sehingga di dekat Nabi Ismail beserta ibunya memiliki pertukaran air yang banyak tadi. Kemudian air yang membentuk telaga tentu mereka tidak kekurangan air lagi. Kemudian pada suatu ketika ada kabilah Yaman yaitu kabilah Jurhum, ini disebut Jurhum. Yang kedua yaitu Jurhum yang merupakan Arab Al-Aribah juga. Dan tadi kita sudah bahas Arab Al-Aribah. Kemudian kabilah Jurhum ini merupakan pecahan dari mereka. Suatu saat mereka melintas tidak jauh dari Mekah ini. Di atas langit mereka melihat ada burung-burung berkisar di suatu tempat tertentu, di titik tertentu. Nah, menurut pengetahuan mereka, pengalaman mereka, ini pasti di bawahnya ada air. Mereka pun mendatangi tempat itu dan berjumpa dengan Hajar dengan putranya Ismail. Maka pemimpin kabilah rombongan itu minta izin kepada Hajar supaya diberikan izin untuk meminum air ini dan kalau bisa tinggal dekat dengan mereka atau tinggal di kawasan itu karena dia melihat airnya banyak. Maka Hajar pun mengizinkan karena dia sendirian untuk membutuhkan teman. Hajar mengizinkan tetapi dengan syarat hak atas mata air ini tetap hak dia dengan anaknya, bukan di bawah kekuasaan orang-orang Jurhum. Akhirnya orang-orang Jurhum itu menerima syarat seperti itu dan Mekah pun mulai diisi oleh atau ditinggali oleh masyarakat yang kecil
Mesir, dan mulailah kemudian mereka membangun masyarakatnya di sana. وكان الخليل إبراهيم عليه السلام يسافر من فلسطين إلى مكة ليزور زوجته هاجر وابنه إسماعيل وينظر إليهم ويطمئن عليهم. وهذه الرحلات غير معروفة بالضبط كم عددها، ولكن الذي حفظ لنا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية 4 رحلات و4 زيارات لإبراهيم الخليل عليه السلام. Dan Nabi Ibrahim sendiri pun secara berkala mengunjungi atau menjenguk kembali istri dan anaknya yang telah ditinggalkan di kawasan Mekah. Namun berapa kalikah beliau datang ke Mekah ini tidak diketahui secara persis. Tapi yang dicatat atau yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ada 4 kunjungan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini yang tercatat dan diceritakan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. المرة الأولى عندما رأى إبراهيم الخليل عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، الرؤيا المعروفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، فذهب إلى ابنه إسماعيل وأخبره أنه رأى في المنام أنه يذبحه. ورؤيا الأنبياء وحي، وهي من أنواع الوحي ومن درجات الوحي أن يرى النبي في المنام أمرا يأمره الله تبارك وتعالى به. Kunjungan pertama yang diceritakan oleh Al-Quran adalah kunjungan ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim pun datang ke Mekah dan menyampaikan mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Patut juga kita ketahui bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. هذه الرؤيا التي رآها إبراهيم عليه السلام وهي بذبح ابنه إسماعيل، ولذلك إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، ولكن يحاول اليهود أن يسرقوا هذا الأمر وينسبوه إلى إسحاق عليه السلام، فيقولون أن الذبيح ومن أمر إسماعيل بذبحه هو إسحاق وليس إسماعيل. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya. Ini beliau pahami sebagai perintah dari Allah agar beliau menyembelih sang anak. Jadi yang digelar dengan Ad-Dabih, yang disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, orang-orang Yahudi ingin memelintir sejarah ini, kemudian mereka menisbahkan bahwa putra sembelihan ini adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail, menurut versi orang Yahudi. لأنهم يريدون أن يزيلوا أي فضل وأي شرف لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإسماعيل هو جده، فلذلك لا يريدون هذه المنقبة وهذا الشرف لإسماعيل. Karena mereka mencoba untuk menghilangkan, menghapus jejak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya mereka juga paham bahwa Nabi Ismail adalah nenek moyang salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW. ومن أجل ذلك حرفوا التوراة وذكروا فيها أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام. Oleh karena itu mereka pun merekayasa kitab Taurat dan di dalamnya disebutkan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihi salam. فجاءوا إلى نص في التوراة يقول فيه اذبح ابنك بكرك إسحاق، اذبح ابنك بكرك إسحاق، وبكر الإنسان هو ابنه الأول. طبعا هؤلاء اليهود من غبائهم أنهم لم يحرفوا النص كاملا، وإنما حرفوا جزءا وتركوا جزءا هو الذي فضحهم وبين أنهم حرفوا هذا النص. Kemudian orang-orang Yahudi itu pun menghapus teks Taurat yang benar, menggantinya dengan nama Nabi Ishak. Dalam Taurat itu dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, sembelihlah putramu Bikra. Ini Bikra itu putra pertamamu. Sembelihlah putra pertamamu Ishak. Jadi karena bodohnya mereka dan kayaknya banyak orang-orang yang mencoba merubah kebenaran itu seperti itu. Nah,
dia cuma mengganti nama Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Sementara kata-kata pertamanya dibiarkan. Sembelihlah putra pertamamu Ishak. Dan inilah yang mengungkapkan kebohongan mereka, karena sejarah mencatat putra pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. ولكنهم أرادوا أن يتداركوا هذا الغباء وهذا التحريف، فقالوا أن ابن الجارية لا يعتبر البكر. إذا كان الرجل عنده ابنه الأول ابنه الكبير من جارية فإنه لا يعتبر بكرا. Namun orang-orang Yahudi itu mencoba berdalih setelah ketahuan bohongnya. Mereka berdalih begini, katanya kalau anak dari budak itu dianggap ada. Jadi kalau misalnya punya anak pertama dari budak, anak kedua dari wanita merdeka, ya anak pertama yang dari istri yang merdeka ini, bukan dari budak, itu mereka. ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، وهو كذب وافتراء لكي يمرروا هذا التحريف. Tapi teori mereka ini tidak didukung oleh data, tidak didukung oleh dalil. Tak ada bukti yang menunjukkan bahwa begitulah aturannya. Itu aturannya mereka karang-karang sendiri setelah bohongnya ketahuan. وأيضا الدليل الثاني على كذب هذه الرواية هي أن الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم ابتلاء عظيما، والابتلاء لا يكون عظيم إذا كان عنده ابنين فيأمره بذبح أحدهما، بل الابتلاء يكون عظيما إذا كان عنده ابن واحد ويؤمر بذبحه. وإبراهيم عليه السلام عندما أمر بالذبح لم يكن هناك عنده ابن إلا إسماعيل، ولذلك هذا كان بلاء عظيم، لأنه شيخ كبير رزق بهذا الابن بعد طول انتظار وطول صبر، فالأمر بذبحه أمر شاق، أمر عظيم. Kemudian yang kedua yang melemahkan teori mereka itu juga bahwa diceritakan cobaan yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim dalam pembelian anak ini betul-betul besar, betul-betul dahsyat. Tentu tidak dapat dikatakan dahsyat, artinya mungkin masih ringan bagi Nabi Ibrahim jika beliau sudah memiliki 2 orang anak. Kemudian salah satunya minta dikorbankan, artinya dia biasa, tidak terlalu berat. Namun redaksi Al-Quran menceritakan tidak seperti itu. Cobaannya betul-betul berat. Mengapa anak baru 1, kemudian yang 1 itu diminta untuk dikorbankan? Nah, kalaulah betul Ishak atau Nabi Ishak alaihissalam yang diminta untuk dikorbankan, berarti masih ada putranya yang lain. Artinya tidak begitu berat cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim ketimbang anak 1 kemudian itu yang harus dikorbankan. وأيضا الأمر الثالث في بطلان قول اليهود هو أن الله تبارك وتعالى عندما بشر سارة بأنه سيكون لها ابن اسمه إسحاق، أيضا بشرها أن بعد إسحاق سيأتي يعقوب، يعني هذا الولد إسحاق سيكبر ويرزق بابن يسميه يعقوب. لذلك قال الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فإذا سارة مطمئنة أن ابنها سيكبر ثم سيتزوج ويرزق بغلام، فكيف بعد ذلك يرى إبراهيم في المنام أنه سيذبحه؟ هذا تناقض لا شك فيه. Kemudian hal ketiga yang mematahkan rekayasa orang-orang Yahudi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan berita gembira kepada Sarah istri Nabi Ibrahim tentang kelahiran atau kedatangan atau bakal kelahiran Nabi Ishak, Allah juga menyampaikan bahwa setelah Ishak dia juga akan memiliki keturunan Nabi Yakub. Jadi Siti Sarah atau istri Nabi Ibrahim, Sarah dari awal sudah tahu kalau putranya ini Ishak akan memiliki anak namanya Yakub. Jadi tentu bertentangan. Di awal Allah sudah sampaikan ini Ishak akan punya anak namanya Yakub, kemudian diberitakan pula nanti untuk menyembelih. Kalau begitu terjadi tentu tidak menjadi cobaan bagi Nabi Ibrahim, sudah tahu kok paling-paling tidak
pasti atau dihidupkan lagi kan begitu. Jadi bukan ujian lagi. Sudah ketahuan ini tentu mustahil. إذن فالذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ثم بعد ذلك توالت زيارات إبراهيم لابنه إسماعيل في مكة. وروى الإمام البخاري 3 زيارات لإبراهيم سوف نذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengunjungi Nabi Ismail atau putranya Ismail. Kemudian Siti Sarah berikutnya setelah kejadian itu mengunjunginya beberapa kali. Dan Imam Bukhari mencatat atau meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari tidak kurang ada 3 kunjungan atau 3 kunjungan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Dan insyaallah akan kita ceritakan atau sampaikan pada pertemuan berikut insyaallah. Jadi kesimpulannya yang putra sembilan itu adalah Nabi Ismail. Kalau ada misalnya orang-orang non-muslim melontarkan syubhat-syubhat seperti itu, itulah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم، في ذلك الوقت لم يكن هناك كعبة، لم يكن هناك كعبة، وإنما كان هناك أرض مرتفعة قليلا، ربوة في اللغة العربية، ربوة يعني أرض مرتفعة قليلا. إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وإسماعيل في ذلك المكان ذهب، ولم يكن هناك كعبة ولا بيت لله جل وعلا. Jadi pada saat itu belum ada bangunan Ka'bah, itu belum ada. Yang ada hanya bukit kecil. Kemudian di bukit kecil itulah Nabi Ibrahim menempatkan putra dan istrinya. Jadi pada saat itu belum ada Ka'bah. Insyaallah سارة هي بنت عم إبراهيم عليه السلام، بنت عمه، بنت عم إبراهيم سارة. نعم، سارة هي ابنة عمه، ابنة عم إبراهيم عليه السلام. Jadi Sarah itu anak paman Nabi Ibrahim, anak paman dia, anak paman dia menikah. Kemudian kan setelah peristiwa Namrud, kemudian Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Itu Sarah sudah dinikahi. Kemudian dari sanalah berdakwah kemana-mana, suatu saat berdakwah ke Mesir. Jadi Fir'aun ingin ceritanya ingin merebut Sarah ini dari Nabi Ibrahim. Cuma dia tak tahu kalau Sarah itu istri Nabi Ibrahim. Kalau tahu Nabi Ibrahim sudah dibunuhnya. Karena Nabi Ibrahim pun mengaku itu saudarinya, maksudnya saudari kita, saudari seiman. Apakah sama Fir'aun yang ada di
Ibrahim dengan Fir'aun yang ada di masa Nabi Musa. Kemudian adakah pengikut Nabi Ibrahim? لا بينهم مدة طويلة ليس فرعون هو لقب. فرعون ليس اسم الإنسان. فرعون هو لقب لملوك مصر، فكل من ملك مصر يسمى فرعون فلان فرعون فلان فرعون فلان. فالفرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام يختلف عن الملك الذي كان في زمن إبراهيم، يختلف عن الملك الذي كان في زمن يوسف عليه السلام. Jadi Fir'aun itu bukan nama seseorang tapi gelar raja Mesir ketika itu. Jadi Fir'aun pada zaman Ibrahim itu beda dengan Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Nah, beda juga dengan Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini masih keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga jauh dari bawah Nabi Ibrahim. Cuma gelar rajanya ketika itu sebenarnya Fir'aun. وهنا إعجاز القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر لنا قصة يوسف عليه السلام في مصر، وذكر قصة فرعون، وذكر قصة موسى عليه السلام أيضا في مصر. عندما كان يتكلم عن يوسف لم يقل فرعون، إنما كان يقول الملك وقال الملك وقال الملك. وفي قصة موسى عليه السلام كان يذكر اسم فرعون. هذا في القرآن الكريم. جاء الآن علماء الآثار. علماء الآثار الذين ينظرون إلى الآثار في مصر، وهناك كتابة مصرية قديمة تكتب بالصور اسمها فعندما نظروا إلى هذه الكتابات وجدوا فعلا أن في زمن يوسف عليه السلام لم يكن حكام مصر يسمون فراعنة، وإنما كانوا ملوك. وإنما في زمن موسى عليه السلام كان هناك لقب الفرعون، وهذا مصداق لما في القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يحكي قصة يوسف لا يذكر فرعون، إنما قال الملك وقال الملك وقال الملك. ومع موسى عليه السلام يذكر فرعون. Nah, di sini pula kita melihat kemujizat Al-Quran. Al-Quran ketika bercerita tentang Nabi Yusuf itu menyebut penguasa Mesir tidak dengan sebutan Fir'aun, namanya Malik atau raja. Pokoknya pada era Yusuf di dalam Al-Quran diceritakan, Al-Quran menyebut penguasa Mesir sebagai Malik, sebagai raja. Namun ketika bercerita tentang Nabi Musa, Al-Quran mengatakan menyebut penguasa Mesir dengan sebutan Fir'aun. Dan belakangan ketika para peneliti ahli sejarah berhasil menyingkap membaca buku yang bercerita tentang peradaban Mesir kuno itu, ternyata memang seperti itu. Itu penguasa Mesir pada zaman Nabi Yusuf belum bergelar atau tidak disebut dengan Fir'aun. Tetapi pada zaman Nabi Musa memang dipanggil dengan gelar Fir'aun. Fir'aun itu raja yang soleh. Raja yang soleh. Maksudnya gelar untuk raja yang soleh. أي بعد ذلك أصبح فرعون لقب ملوك مصر. ملوك مصر أصبح لقبهم فرعون. بعد ذلك إذا رأينا إنسان متجبر ظالم مجرم نقول فرعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل عندما قتل وقطع رأسه قال هذا فرعون هذه الأمة. Jadi Fir'aun itu sebagaimana kita pahami tadi pada awalnya adalah gelar kehormatan raja. Mungkin sekarang ada presiden, kemudian ini namanya raja itu gelarnya adalah Fir'aun. Kemudian karena kisah Fir'aun yang seperti itu, berikutnya setiap raja yang zalim, raja yang ini disebut sebagai Fir'aun. Artinya sudah jadi apalah namanya, sebagai orang yang jelek disamakan dengan Fir'aun. Karena Rasulullah pun ketika Abu Jahal terbunuh pada terpotong, maka Rasulullah mengatakan inilah Fir'aun yang umat ini. Jadi pada asalnya itu gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam. Apakah mereka bersama pergi ke Palestina dari Irak atau bagaimana?
لوط عليه السلام هو ابن أخيه إبراهيم. إبراهيم عمه. إبراهيم عم لوط. Jadi Nabi Ibrahim ini pamannya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. وهاجر معه ومع زوجته هاجر سارة ولوط عليه السلام هاجر معهما. ثم بعد ذلك إبراهيم وزوجته ذهبوا إلى فلسطين، ولوط عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قوم الذين كانوا في أرض كما ذكر الله عز وجل قوم لوط، ديار قوم لوط، ذهب إليهم لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا. Kemudian mereka bertiga ini sama-sama hijrah dari daerah Arab, dari daerah kekuasaan Namrud. Mungkin bahasa sekarang itu Mesopotamia. Mereka meninggalkan tempat itu setelah Nabi Ibrahim dibakar. Mereka berhijrah. Nabi Ibrahim mendiam di daerah Palestina, tinggal di sana bersama istrinya. Sementara Nabi Lut pergi ke tempat lain yang dalam Al-Quran disebutkan dia kaum Lut. Tempat persisnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, cuma disebut kampungnya tempat Nabi Lut bermukim. Jadi Nabi Lut pergi ke tempat lain. لذلك الملائكة عندما أرادوا إهلاك قوم لوط مروا أولا على إبراهيم عليه السلام وقالوا له أننا سنهلك تلك القرية، فقال إن فيها لوطا، فبشروه أنهم سيخرجون لوط عليه السلام، والقصة مذكورة في سورة هود وفي غيرها. Oleh karena itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan perkampungan kaum Nabi Lut itu, mereka singgah dulu menemui Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kan di sana di kampung itu ada Nabi Lut. Maka malaikat itu memberikan berita gembira bahwa Nabi Lut ini tidak termasuk orang-orang yang akan disiksa Nabi. Apakah ada perbedaan bahasa Arab antara Al-Arifah dengan Al-Mujairah? Mungkin bahasa Arab ini pakai sekarang, bahasa Arab yang bahasa dari Arab apa ya? الذي كان العرب المستعربة، العرب العاربة هم عرب يتكلمون باللغة العربية، وهم الذين علموا اللغة العربية لإسماعيل جد العرب المستعربة. فإسماعيل عليه السلام أخذ اللغة من جرهم ولكن نقحها وحسنها فأصبحت هي اللغة العربية الموجودة. Jadi kalau bahasa Arab aslinya itu dari orang-orang Arifah. Jadi sebagaimana kita tahu Nabi Ismail kan tadi datang dari Palestina. Jadi Nabi Ismail belajar bahasa Arab itu dari orang-orang Jurhum yang ada di situ. Pada perkembangan selanjutnya Nabi Ibrahim pun menikahi salah seorang putri mereka. Jadi belajar bahasa Arabnya dari orang-orang Arifah itu. Negara Suriah kan orang Amerika kan menuduhkan bahwa negara Suriah kan memungkinkan senjata kimia. Apakah betul di negara Suriah itu ada senjata kimia untuk membunuh? Bahwa orang-orang nggak perlu dibunuh pakai senjata kimia. Orang Amerika menuduh bahwa Suriah memberikan senjata kimia. أنا سأقول له ما الذي يحدث في سوريا. الذي يحدث في سوريا هو مؤامرة عالمية على هؤلاء المسلمين الموجودين في سوريا من اليهود ومن النصارى ومن بعض العملاء الخونة المجرمين من بلاد الإسلام، فهي مؤامرة على هؤلاء المسلمين في بلاد الشام. Jadi saya akan sampaikan apa yang sesungguhnya.